Good day, everyone, especially to you, sir. I am the next discussant. I am Jeline V. Cotoran, and my assigned topic is all about fabric care. Fabric care refers to the proper ways of cleaning, handling, drying, ironing, and storing cloth and all types of fabrics to keep them in good condition for a long time. Basically, fabric care means taking good care of our cloth by washing, drying, ironing, and storing them properly. Why fabric care is important? So, nga nang importante man tuod ang fabric care? First, keeps cloth looking new. So, mag-keep siya sa mga cloth nga bago siya lang tawon. Then, the second one, prevents shrinking. Kanang mugamay ang baro tungod kay dili man siya sakto ang paglaba. And fading. Mo-fade ang color. Imbis kay black, mura siya kanang mo color gray. And stitching. Mo stretch ka nang mo inat-inat na ang baro. Then the third one is removes dirt, stains, and bacteria. Maka-remove siya sa mga mancha, sa mga hugaw nga mupikit sa cloth. Then the fourth one is makes cloth last longer. Just like what I have said nga maglong last ang cloth nga itong gisuot tungod kay gi-care man nato. And the last one is saves money by avoiding damage. So, makasave si Jog Kwarta tungod kay di naman tamo at tuog tindahan o ukay online kay para mo palit ra og mga cloth kay tungod gi-care man nato o gitarong man nato um paglaba, pag-dry ang atong mga cloth. Move on the next, which is the key components of fabric care. There are 5 key components of fabric care. The first one is sorting cloth. Separate whites, lights, and darks. So, ang mga cloth, dapat nakaseparate siya kay para inikuha nato, dili siya libog and organized. Then, separate delicate fabrics from heavy ones. So, of course, ato yung i-sort, i-separate nato ang mga heavy ones nga mga fabrics kay para dali ra siya makuha nato. Kung mag-wear ta, magsuot ta karon nga adlaw, so mas dali. The second one is washing properly. Follow washing instructions on labels. Of course, dapat i-follow nato ang mga instructions nga naka-labels kay para dili ta maglibog. And use the right detergent, choose correct water temperature. So, dapat mag-use ta og mga detergent nga musot pud sa tuang gilaba. Kay lisod sa magpili ta og mga detergent then dito mao makadaot dahil sa cloth. So dapat magtarong lang to pag pili sa detergent. And the third one is drying. Air dry delicate fabrics. Avoid direct sunlight for easy fading cloth. So, ipalayo na to si Jia sa kanaang suga kay para dili siya mo fade ang color. Katong giingon no kagaina nga ang fabric care jud is very important kay para dili siya mo fade ang color sa cloth. Kay imbis kay black na ang color, mo fade na siya, mo color gray na hinuon. So dapat careful ta. The fourth one is ironing. Follow proper temperature settings. So dapat sundo na to ang temperature settings sa pagplansya. Ironing is mga siyang pagplansya. Then use steam for wrinkles when needed. Magamit ta og steam kung kinahanglanon ra. The last one is storing cloth. Fold or hang properly. So, of course, ang cloth nga suoto nato every day is i-fold nato or i-hang properly. So, dapat yun siya pilon og tarong if needed, pwede siya i-hang. For example, uniform, di ba? Kinahanglan nato ang uniform is i-hang dyan. Then, store in a dry, clean place. So, ibutan nato siya sa clean nga area where pag suot nato is hinlo gyapon ang ato ang cloth nga tong gi-store kay sa clean man nga place. Okay, let's move on the tools and equipment in fabric care. First is the laundry basket. It is a container used to collect and carry dirty or clean cloth and it helps keep laundry organized. So from the word basket, mo na siya ang sulunan sa mga fabric or cloth na ato na siyang labhan. Then, washing machine. A machine that washes cloth automatically with water and detergent. So, of course, ang machine nga to ang sudlan sa mga labhonon, of course, na-adjust sa water and detergent. And detergent and fabric conditioner. So, detergent, it is a cleaning product
used to remove dirt and stains, mga mancha, from cloth. For example, ingani kaning mapalit ito sa tindahan, which is ang Sunrox. Kaning Sunrox, mo ni siya ang makatanggal sa mga mancha sa cloth. Then, fabric conditioner. It is a liquid that makes cloth soft, smooth, and nice smelling after washing. So, kaning fabric conditioner mo ni siya ang kanaang after na to paglaba, mo ni siya nga to ang kanang pangpahumot sa cloth. Then, next is hanger and cloth line. Kaning hanger and cloth lines, mo ni ang hanger is used for hanging cloth to prevent wrinkles. Ihang nato ang mga cloth. Then, ang cloth line, mo ni ang rope or wire used to hang wet cloth so they can dry under the sun or air. Kanang atong ihayhay ang mga nilabhan, nga atong gilabhan sa cloth line. Then, ironing board. Ironing board is a flat padded surface where cloth are placed for ironing. Kanang atong nang i-plancha. Then, brush is for heavily soiled cloth. Of course, ang brush is a scrubbing brush used to remove tough dirt, mga gahi nga mga hugaw, mud, or stains before washing. Common fabric care problems. Fading, mo-fade ang color, shrinking, color bleeding, kanang mo lubad ang color, then stains, mga mancha, wrinkling, and damage from improper ironing. Kanang sa pagplansya, madaot siya. Mga mga common problems sa fabric care. Conclusion. A fabric care is an important household skills that helps our cloth clean, hinlo siya, then comfortable ta musuot, and long-lasting. Mag-long last ang fabric nga tong ginawear. Then, by choosing the right tools, using proper washing methods, and following care levels, we can prevent damage and maintain the quality of different types of fabrics.